बच्चों, ये है हमारी रेल पटरी। वाव! और ये है हमारी ट्रेन। वाव! और ये सुंदर सा प्यारा सा हमारा रेलवे ट्रैक। ओह माय गॉड! ये! वाव! अब हमारी ट्रेन चलने के लिए रेडी है। हमने अपनी ट्रेन को कर दिया है स्टार्ट। अब हमारी ट्रेन यहाँ पे चलेगी। ये! वाव! ये! ओह माय गॉड! अब हम अपनी ट्रेन को इस पटरी पे चलाएंगे। Oh my God! Wow! Wow! Yay! Wow! हमारी ट्रेन अपने स्टॉप पर रुक